Maayong adlaw mga kapatid, diway abasi para sa News 5 Bisaya. Anaa karon sa intensive care unit sa usa ka ospital si former Senate President ug Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungod sa sakit nga pneumonia. Gipahibalo kini ni Senator Jinggoy Estrada sa sesyon sa Senado karong Martes, Nobyembre 11, diin nag-ampo ang mga senador alang kaniya. Gipanguluhan ni Senator Joel Villanueva ang pag-ampo. Sumala sa kasaligan nga source, adunay slim chance of surviving si Enrile gikan sa maong sakit. Gikumpirma sab sa iyang pamilya ang iyang kahimutang karon apan wala nila gipahibalo kung asa nga ospital na admit ang former senator. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.